Exhibition game 3 na ta sa ato ang featured baha diri sa Valladolid, Carcar City. Daog sa game 1 ang team Sibunga. Mibawsan ang team Ronda sa game 2. Kini pinaksitay na ta sa atong game 3. Okay, servisyo Eric. Eric to serve. Bogs. Away from home. May score. Eric serving again. Point. 2 points made by Eric. Ini para Tris. Baeng. Point 3-0 na. 3-0. Hey, atau mas Leo, atau Mayo. Team Ronda is leaving team Sibunga by 3 points. Yes, score. 4-0 na, 4-0. Tinambakan na ang team Sibunga. Servisyo Eric. Baeng. Tok mo ni Consiri. Sound Kemplo. Bunal. Dapa. Sibu. Short. Panek. Grabe ang bunal eh. 4-0 ha, 4-0. Kini para 5 ni. Brought to you by Alberta. Lights and Song. Servisyo Eric. Kunzia. Bogs, ay sakto harabang. Tukburan. Pasa. Impas na, 6-0. Hey, katong mga ganaan manuwa. Change court. Pagtan niyo man. Tingyang yamin. Oh, this game is brought to you by the Crunchy at Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all namin sa sarap. O ang kananan ni Maria along SRP Road, Askan Suhong, Talisay City. Kung gusto mo glamian nga mga pagkaon, sama sa Puchino, Carcanuchon, Balbakwa. O nana diha sa kananan ni Maria. Check out mo sa ilang menu diha. Awet, pamo. Ay ka. Pagan sibilyan. Ay kaya wamatay. Boss. Sir Pae. Ya, bro, mo lang Size zero, score. Si Plokno. Ah, away. Ini tidak kesulitan. Wow, good boss. Init kayo mo Sir Fernando. Receive it by to Boss Jerry. Away. Sir Plokno. Servisyo plong-plong. Receive. Consjere. Baeng. Pangkot is the best. Sumablay si Baeng. Size zero to score. Sabot-sabot mo diyan, Nonel. Encuentro na. Puro na mo nagbagat. Nindot kayo para makashow sa padere. 6-0 servisyo Consjere. Bisi po. Bogs tok mo ni Consjere. Saggang yapong Bogs. Knockout 360. Tara. Dagan diri. Subukan mo kayo ako. Yara yung kumpanya. 48 años. Okay, bola sa team Sibunga. Service po. Servisyo Bogs. Simire. Eric. Tubay. Baeng. Baeng again. Side pocket shot. Away from home. First set sa itong bakbakan na pagkaduaon sa Team Sibunga versus Servisyo Eric. Team Ronda. Tok mo ni Consiri. Away. Yes, too strong. Out ball. Konti lang, paporta-porti. Sibungas ball. Servisyo Baeng. Survey. Quites. Naldo. Nando. To Bogs. Boom. Hard shots coming from Bogs. Eric. Short. Ano? 1-6. Ono size na nga to score. Ono size. Pabor sa team Ronda. Lapdos ni Baeng. While limit. Dapag yun. Nando receive. Dapag yun ay. Nabay. Next game ba? Dua sa mga banggitan. Kani sila. Wala sila sa bakbakan ha.
Assurance sila. Aparay. Carcar City versus Dumanhog. Service Ronaldo. Sir Binado. Plong. Ronaldo. Eric. Direct. Ah. Lah, kuha pa 100. Baing again. Lah. Kinsa kay mo awasan eh. Anto namin oy. Kuha pa. Dapa yun. Pura. Out ball. Score 1-6. Ano naman? Ono size bola sa team Sibunga. Servisyo plong. Sir. Plong. Naldo. Let it fly. Baing. Ronaldo. Baing. For the kill. Cebu. Naldo. Iyay ka. Tapok na tayo skanding. Impas. Tanang utang. Wag. Sukol yun baing na. Plong. Ronaldo. Yay. Adios Patria Dorada. Perting pagka-inside. Score. Size 2 in favor of Team Ronda. Bagay-bagay na dyan. Size 2. Out ball. Huwag magsugod ang taparay sa pangtadling alauna. Naanak ko dito alas 12. Masanaw pa ang Team Ronda. Ato sa sityo pungtod. Barangay Valladolid. Ato tamang taparay yung Tinikaw man. Para kaluyan sa mo, panagkot mo diya sa simbahan. Size 2 sa ball position para sa team Ronda. Here comes Cons Jerry. Bog. Sablay, sumablay si Bog. I-score. Jerry. Sir, Cons Jerry. Sige ba? Apura sila, boss. Wait. Plug na sa boss. 8-2. 8-2 na, 8-2. Hala ka diha, kuha pa. Eric. Baik. Dara. Boss Jerry. Tapang yun. Saggang ya Ronaldo. Gibuyukan diri oh. Ayan, apa dyan, boss? Out ball. Katawa yung swintis. 9-2. Sunod ani, mudua ang pambato sa Carcar City. 9-2 na. Kini, servisyo. Cons Jerry. Eric. Tubaing. Nice one. Coming from Governor's Cup Volleyball gayon na nya Naldo. pambato way lain sa Batman ang Pagdus Island. Okay, G's dos na mga words. Bus agad. Jay ka. Pananag. Lah. Yung baing oh. Hey! Tubak abay Eric, plum. Hala, imo baing. Abay oh. Plum, timbre. Out ball. Hey, score 11-2. 11-2 para daog na. Agsyon tapog buna lang Naldo. Ay, sumabit si Naldo. Naka-side out pa ang team Sibunga. Sa duwan ng Ronel, Mati, kisay makuhan, pahuway tayo. Sunod na itong bakbakan. Continue na ni. Servisyo Bogs. Naldo. Sablay. Side out. Champion na. Angking, the pride of Burgos, Poblacion 2. Nadia. Ang kontra, mga luto. Bola sa team Ronda. Here comes Eric. Sir, Eric. Baing. Cons Jerry. Ay ka. One pass kang manang. Shoutout tayo sa mga tanang volleyballista ni sa Carcaraw. Sa atong naibaw. Side out. City, mga pinakadagan o players, pinakadagan o mga shoot-up, pinakadagan o mga stand. Servisyo Baing. Bogs. Answered by Naldo. Baing. Eric! Baing again. Plong. Cebu! Cons Jerry. Laban! Out ball.
Servisyo Baing. Konsere. Tukmod la. Kinauntiray tukmod. Perfect shot coming from Baing. Score 4, last. 4-11. Konsere. Saudi plong-plong. Lah. Hibat ng dipinsa. Bang! Padpad. Hapit na. Giulas na lang sahod gapo no. Napag yun. Ah! Stopper. Gistapiran tanan tirang Naldo. Cinco last. 5-11 na. 5-11. Lumalaban pa ang Team Sibunga. Servisyo Baing. Naldo. Ubaing. Konsere. Sabog. 6-11. Servisyo Baing. Para City sa Team Sibunga. Bogs to Konsere. Baing. Naldo to Darisco. Plong-plong. Lah. Kamang gapang Konsere. Gapang Baing. Counter si Baing is good. Ngigang Baing nga. Servisyo Baing. Baing. Tonaldo. Konsere. Sagang. Bunal ni Bogs. Hawat. Otso Panay. 8-11 na. Otso Panay. Bisyo Baing. Drop shot. Why nakakuha? Side out. Otso Panay. Mula. Bola sa Team Ronda for the win. Para daw. Naldo. Servisyo Naldo. Baing. Tukod ni Eric. Sayaw. Otso Panay. Na 11 matutukmura. Servisyo plong-plong. Gitarget si Eric. Baing. Ribundak. Tuara. Pang gilaras ni Konsere. Naldo. Otso Panay. Score. Baing. Bogs to the rescue. Baing. La. Kaniha. Inside the back. Panay. Tulo na lang. 9-11 na. Wala nagkadool na ang Team Sibunga. 9-11. Servisyo plong-plong. Para Gis. Away from home. Score Gis. Yuwasa. 11. Ang ano? Sakang kabuhi ani. Na. Naigon. Usa. For the win. Para daw na ang Team Sibunga. Usa. Servisyo plong-plong. Eric. Tubaing. Eric again. Answer plong-plong. Konsere. La. Kini. Kinsa kay mo awasan eh. Kinsa makatirang inside. Out. Good. Awas good ang Team Ronda. Bidawag ang Team Sibunga. It's a big comeback win from Team Sibunga. Grabe ginawa ni Baing. Oy MVP sa Team Sibunga.